आज आम पढ़ा थर्मल इक्विलिब्रियम। When two or more systems are in contact and there is no net exchange of heat between them, they are said to be in thermal equilibrium। ଯେତେବେଳେ ଦୁଇଟା କିମ୍ବା ତାଠୁ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ସିଷ୍ଟମ୍ କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ଥିବେ, ପରସ୍ପର ସହିତ ଭିଡ଼ି ହେଇକି ଥିବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନୋ ନେଟ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଅଫ୍ ହିଟ୍, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହିଟ୍ ଏନର୍ଜି ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ହେଉନଥିବ, ସେତେବେଳେ ସେହି ସିଷ୍ଟମ୍ ଦୁଇଟାକୁ ଥର୍ମାଲ୍ ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିୟମ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ କହିବା। ଧରାଯାଉ ଏଟା ଗୋଟେ ଥର୍ମୋଡାଇନାମିକ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଏକ ଥର୍ମୋଡାଇନାମିକ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ହେଉଛି ଏଟା, ଯେଉଁମାନେ କି କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି, ଭିଡ଼ି କରିକି ଅଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଥର୍ମୋଡାଇନାମିକ୍ ସିଷ୍ଟମ୍, ଇଏ ହେଉଛି ସେକେଣ୍ଡ ଥର୍ମୋଡାଇନାମିକ୍ ସିଷ୍ଟମ୍, ଯେଉଁମାନେ କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି, ଭିଡ଼ି ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ଧରାଯାଉ ଏଠି ହିଟ୍ ଏନର୍ଜି ଅଛି ଏବଂ ସେକେଣ୍ଡ ଥର୍ମୋଡାଇନାମିକ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ରେ ବି କିଛି ହିଟ୍ ଏନର୍ଜି ଅଛି। ଏଠି ଧରାଯାଉ 8 ଜୁଲ୍ ହିଟ୍ ଏନର୍ଜି ଅଛି ଏବଂ ଏଠି 6 ଜୁଲ୍ ହିଟ୍ ଏନର୍ଜି ଅଛି। ଯେହେତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଥର୍ମୋଡାଇନାମିକ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ରେ ଅଧିକ ହିଟ୍ ଏନର୍ଜି ଅଛି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ 8 ଜୁଲ୍, ଏବଂ ସେକେଣ୍ଡରେ କମ୍ ହିଟ୍ ଏନର୍ଜି ଅଛି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ 6 ଜୁଲ୍। ତେଣୁ କ'ଣ ହେବ ନା, ଯେଉଁଠି ଅଧିକ ହିଟ୍ ଏନର୍ଜି ଅଛି ମାନେ 8 ଜୁଲ୍, ସେଇ ଅଧିକ ହିଟ୍ ଏନର୍ଜି ଯେଉଁଠି ଅଛି ମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଥର୍ମୋଡାଇନାମିକ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ରୁ ସେକେଣ୍ଡ ଥର୍ମୋଡାଇନାମିକ୍ ସିଷ୍ଟମ୍କୁ ସେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହେବ ହିଟ୍ ଏନର୍ଜିଟା। ତାପରେ କିଛି ସମୟ ପରେ ଆଫ୍ଟର୍ ସମ୍ ଟାଇମ୍ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖତେ ପାଇବା ନା, ଏଟା ହେଉଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଥର୍ମୋଡାଇନାମିକ୍ ସିଷ୍ଟମ୍, ଏଟା ହେଉଛି ସେକେଣ୍ଡ ଥର୍ମୋଡାଇନାମିକ୍ ସିଷ୍ଟମ୍। ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହେବ ନା, ହିଟ୍ ଏନର୍ଜି ପ୍ରଥମ ଥର୍ମୋଡାଇନାମିକ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ରୁ ସେକେଣ୍ଡ ଥର୍ମୋଡାଇନାମିକ୍ ସିଷ୍ଟମ୍କୁ ହିଟ୍ ଏନର୍ଜି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହେବ। ଆଉ କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହେଉଥିବ, ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁଇଟା ସାରା ଥର୍ମୋଡାଇନାମିକ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ରେ ବରାବର ହିଟ୍ ଏନର୍ଜି ନ ହେଇଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଥର୍ମୋଡାଇନାମିକ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ରୁ ସେକେଣ୍ଡ ଥର୍ମୋଡାଇନାମିକ୍ ସିଷ୍ଟମ୍କୁ ହିଟ୍ ଏନର୍ଜି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହେଉଥିବ। ତାହେଲେ କିଛି ସମୟ ପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଏଠି ଆଉ 7 ଜୁଲ୍ ହିଟ୍ ଏନର୍ଜି ଅଛି ଏବଂ ଆଉ 1 ଜୁଲ୍ ହିଟ୍ ଏନର୍ଜି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହେଇଯାଇଛି ସେକେଣ୍ଡ ଥର୍ମୋଡାଇନାମିକ୍ ସିଷ୍ଟମ୍କୁ, ଯାହାଫଳରେ 6 ଥିଲା ଆଉ 1 ଜୁଲ୍ ମିଶିକି ହେଇଗଲା 7 ଜୁଲ୍। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଥର୍ମୋଡାଇନାମିକ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ରେ ବି 7 ଜୁଲ୍ ହିଟ୍ ଏନର୍ଜି ଏବଂ ସେକେଣ୍ଡ ଥର୍ମୋଡାଇନାମିକ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ରେ ବି 7 ଜୁଲ୍ ହିଟ୍ ଏନର୍ଜି ଅଛି। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୁହାଯିବ ଯେ ଏଇ ଦୁଇଟା ଥର୍ମୋଡାଇନାମିକ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିୟମ୍ରେ ଅଛନ୍ତି। ଏମାନେ ଥର୍ମାଲ୍ ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିୟମ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ କହିବା। This means their temperature are the same and no heat energy flows between them। ता माने कौन, थर्मल दुईटा थर्मोडायनामिक सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम रे अछंती। ता माने कौन ना, टेम्परेचर सेम अछि, टेम्परेचर सेम। जेतेबेले थर्मल इक्विलिब्रियम रे थांती थर्मोडायनामिक सिस्टम माने, सेतेबेले प्रत्येक थर्मोडायनामिक सिस्टम रो टेम्परेचर समान आसे। आमे तो देखिले दुईटा किंबा ताठो अधिक संख्यक थर्मोडायनामिक सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम रे केतेबेले रहिबे। वर्तमान जदि गोटे थर्मोडायनामिक सिस्टम देइथिबो एवं कहिथिबो जे एई थर्मोडायनामिक सिस्टमटा इक्विलिब्रियम रे अछि कि नाही, आमे केमति जानिबा। वर्तमान कंपेयर करिबा पई आउ अन्य एक सिस्टम दिया जाई नाही, केवल एठी गोटे मात्र थर्मोडायनामिक सिस्टम अछि। तो वन सिस्टम हैविंग मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज लाइक प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, मास आर कांस्टेंट, देन इट इज सेड टू बी थर्मल इक्विलिब्रियम। गोटे सिस्टम जदि थिबो, गोटे मात्र थर्मोडायनामिक सिस्टम थिबो एवं सही सिस्टम रे जदि प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर आउ मास एमाने जदि कांस्टेंट थांती, ताहले आमे जानिबा सही थर्मोडायनामिक सिस्टमटा थर्मल इक्विलिब्रियम रे अछि बोली।
गोटे सिस्टम कथा कही माने एठी आइसोलेटेड सिस्टम को बुझाइबो। आउ ए आइसोलेटेड सिस्टम रे जो गैस निया ହେଇଛି सेई गैस रो प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर मास आउ नंबर ऑफ मोल्स प्रत्येक कांस्टेंट रे अछंती। आउ ए आइसोलेटेड सिस्टम रे बाउंड्री जो निया ହେଇଛି से बाउंड्री टा होची इन्सुलेटिंग बाउंड्री। दैट मीन्स इन्सुलेटिंग बाउंड्री नेले कोन हबो ना हीट एनर्जी सराउंडिंग सहित एक्सचेंज होई परिबो नाही एवं नॉन कंडक्टिंग रहिबो जहा फल रे हीट एनर्जी ट्रांसफर होई परिबो नाही। हीट कैन नॉट ट्रांसफर सराउंडिंग रु भीतर को हीट एनर्जी आसी परिबो नाही किंबा भीतर थिबा हीट एनर्जी बाहर को जाई परिबो नाही। फल रे एठी जो प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर मास और नंबर ऑफ मोल्स अछंती समस्ते कांस्टेंट रे रहिबे एवं सबु किछि माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी जेतेबेले कांस्टेंट रे रहिबे गोटे सिस्टम रे सेतेबेले आमे कहिबा सेही सिस्टमटा थर्मल इक्विलिब्रियम रे अछि बोली एवं ताकू एडियाबैटिक प्रोसेस बोली कहा जिवो। एडियाबैटिक प्रोसेस हमें नेक्स्ट क्लास रे देखिबा। वर्तमान देखिबा डेफिनेशन ऑफ टेम्परेचर। Temperature is a measure of the average kinetic energy of the particles in the substance। ताले गोटे सब्सटेंस रो पार्टिकल बा जो एटम थाए सही एटम मानकर एवरेज काइनेटिक एनर्जी रो परिमाण ताको ही टेम्परेचर बोली कहा जाय। It is a property that determines the direction of heat flow. Heat flows from an object at a higher temperature to one at a lower temperature until thermal equilibrium is achieved. टेम्परेचर हेउछि एक प्रॉपर्टी एवं एही प्रॉपर्टी द्वारा कोन डिटरमाइन करा जाय ना डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो। हीट फ्लो रो डायरेक्शन डिटरमाइन करा जाय एही टेम्परेचर माध्यम रे। केमिति ना जो सिस्टम रो टेम्परेचर अधिका थिबो सही सिस्टम रो कम टेम्परेचर थिबा सिस्टम को हीट एनर्जी टा फ्लो हबो जहा फल रे टेम्परेचर डिटरमाइन करला जे हीट एनर्जी टा केउ सिस्टम आडे को फ्लो हेबो। और केमिति फ्लो हुए ना हीट फ्लो फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट एट हायर टेम्परेचर टू वन एट ए लोअर टेम्परेचर। अधिका टेम्परेचर जो सिस्टम रो अछि सही सिस्टम रो लोअर टेम्परेचर जो सिस्टम रो अछि सही लोअर टेम्परेचर थिबा सिस्टम आडे को हीट एनर्जी टा फ्लो हुए एवं सेते पर्यंत हीट एनर्जी टा फ्लो हेबो कम टेम्परेचर थिबा सिस्टम आडे को केते समय पर्यंत ना सेते समय पर्यंत फ्लो हेउथिबो जे पर्यंत थर्मल इक्विलिब्रियम को अचीव न हेछि। जेतेबेले दुईटा सारा थर्मोडायनामिक सिस्टम इक्विलिब्रियम कंडीशन को अचीव न करिसंती से पर्यंत हीट एनर्जी टा फ्लो हेउथिबो हायर टेम्परेचर सिस्टम रु लोअर टेम्परेचर सिस्टम आडको। एवं टेम्परेचर को केमिति मापा जाए ना स्केल माध्यम रे सच एज सेल्सियस बा डिग्री सेल्सियस जहा को कही फारेनहाइट बा कैपिटल एफ एंड केल्विन बा कैपिटल के एही परी स्केल माध्यम रे टेम्परेचर को मेजर करा जाए।